হ্যালো গাইস, তো এটা তো আমরা অনেক দিন আগে প্ল্যান বানিয়েছিলাম কুচবিহারে রাসমেলায় যাওয়ার। তো সেটা আজকে আজকে কত তারিখ? আজকে 25 তারিখ। 25 তারিখ। তো আমরা এখন বেরোবো নতুন মাছ বেরোবো তো সাথে থাকো। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Look like a guy who treat me right. Boy, take a chance and let me
হয়নি। এটা কোথায় যায় এত ইসে পতাকা টতাকা নেই? রাজবাড়ি যাওয়া? রাজবাড়ি যাওয়া? রাজবাড়ি 5টায় বন্ধ করে দেয়। জোরে জোরে। সাপ বেঁচে চলো। इंग्लिश स्पेलिंग बोलो तो इंग्लिश स्पेलिंग তুই বল। আমি বলে না তুমি এটা আমারটা KING। আমি সন্ধ্যাবেলায় বলবো তোকে, হ্যাঁ, যখন ওই যে হোটেলে বলবো খাইতে। KING। এই তো বাড়ির সামনে। ও বাদাম নিয়ে বসে আছে। এটা তো ভিতর থেকে তালা মারা, এটা তো বাড়ি আছে, লোক আছে। তিনটা সাড়ে তিনটা। মেলায়। तेरे ये इबादतें वही है जो सोएगा तेरी आदतें